لانچ جو ہے کافی شارٹ نوٹس پہ پلان کی. انیشیلی ہمارا پلان نہیں تھا کہ ہم اس کو آج لانچ کریں. ہمارا پلان تھا نیکسٹ ویک 17 کا ہمارا پلان تھا. تو یہ بیسیکلی رپورٹ جو ہے اس میں ہماری 2020 میں ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا اور کووڈ کے دنوں میں جب کچھ کرنے کو نہیں تھا تو ہمارے یہ ہم نے فوکس کیا کہ ہم کیوں نہ اس طرح کی کچھ اسٹڈی پلان کریں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز آئے اور دنوں میں بہت زیادہ بڑھ رہے تھے. اس طرح کے ایشوز ہائی لائٹ ہو رہے تھے بہت زیادہ. تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ایک پراپر طریقے سے ریسرچ بیسڈ انالیسس کر کے گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں, گورنمنٹ کو اسسٹ کریں کہ گورنمنٹ اس پہ کس طرح فردر اسٹیپس لے سکتی ہے. اس اگر رپورٹ کی بات کی جائے تو یہ شاید پہلی اس طرح کی رپورٹ ہے کہ جس کے اندر صرف میڈیا کا ڈیٹا بیس نہیں ہوتا. نارملی جو اس طرح کی رپورٹ نکلتی ہیں وہ اخبارات کو پڑھ کے اس کے اندر سے انالیسس کر کے اس کی رپورٹ نکالی جاتی ہے. ظاہر ہے وہ ساری چیزیں بڑی کریڈیبل ہوتی ہیں, لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا اسٹارٹ کیا کہ ایک تو ہم میڈیا کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں, رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا بنا ہوا ہے پاکستان میں ہر صوبے میں. تو ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے لا کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو جو اسپیشلی پولیس پروونشل پولیس کے آئی جیز ہیں ان کو ہم لیٹر لکھتے ہیں اور اس رائٹ ٹو انفارمیشن کے لا کے تھرو ہم آفیشیل اسٹیٹسٹکس بھی دیتے ہیں کہ آفیشیلی لاہور میں کتنے کیسز ہوئے پچھلے ایک سال میں, 6 مہینوں میں, 3 مہینوں میں. تو وہ ہمارے پاس تھوڑا سا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کریڈیبلٹی کو زیادہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس آفیشیل ڈیٹا ہوتا ہے. اور اس رپورٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اینڈ پہ وہ سارے جو آفیشیل لیٹرز ہیں وہ اینیکس ہوئے ہیں تاکہ اس کی تھوڑی سی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ امپروو کیا جا سکے. مقصد جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس میں بیسیکلی 3 گولز ہیں جو اس کے ساتھ بہت زیادہ لنک کرتے ہیں. ایک تو اور بھی بہت سارے کرتے ہیں لیکن اسپیشلی یہ 3 گولز جو ہم سمجھتے ہیں, جو ایک جینڈر ایکویلٹی ہے, ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ ہے, پیس, جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز جو ہیں, اس میں یہ 3 جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ لنک کرتے ہیں. جو ہماری آبجیکٹیو ہے اس ریسرچ کا, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ ہر صوبے سے اور آئی سی ڈی سے اس طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر کے ایک کمپریہنسو انالیسس دینا گورنمنٹ کو کہ آپ جو ہے وہ کیسے اس پہ فردر پالیسی بنا سکتے ہیں, کیسے فردر کوئی ایکشن پلان بنا سکتے ہیں. کیونکہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ فقدان ہے تو وہ ڈیٹا کا ہے کہ ہماری چیزیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی جب ایون ہمیں یہ ڈیٹا ہم نے لینا شروع کیا تو ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے کالز آ رہی ہوتی تھیں کہ یار یہ ہم اتنا ڈیٹا کیسے اکٹھا کریں, یا آپ اتنا بڑا انفارمیشن ریکویسٹ آپ نے کیوں بھیج دی ہے, آپ کسی ایک ڈسٹرکٹ کا مانگ لیں وہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں. پنجاب کے 36 ضلعوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہے. حالانکہ یہ وہ چیز ہے جو آلریڈی گورنمنٹ کے پاس شاید ایک کمپائلڈ فارم میں پڑی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کی پلاننگ کبھی نہیں ہو سکتی کہ آپ کے ہاٹ اسپاٹ ڈسٹرکٹس کون سے ہیں, آپ کے ہاٹ اسپاٹ ایریاز کون سے ہیں, کہ جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. تو ہم نے یہ ڈیٹا جو ہے اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ ایک پالیسی میکرز کو سپورٹ پرووائڈ کی جائے. ہم نے جو اس میں انالیسس کا ہمارا سیمپل ہے جی, اس میں ہم 3 انگلش اور 3 اردو پیپرز کا ہر ایڈیشن جو ہے وہ ہمارے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا عثمان کو جو اس ریسرچ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں. ایزا ان کو بڑا سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں اس سارے پروسیس میں ڈیلی بیسس پہ ہر ایڈیشن جو ہے 3 نیوز پیپر انگلش کے اور 3 اردو کے اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کو جو ہے وہ بھی اس میں استعمال کر کے جو ہے وہ ڈیٹا لیتے ہیں. اس پہ بات ہم آلریڈی کر چکے ہیں. اگر میڈیا ٹریکنگ کی ہم بات کریں تو جنوری ٹو دسمبر تو جو پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو چائلڈ لیبر میں 43 کیسز میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں چائلڈ سیکچوئل ابیوز کی تو 594 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں صرف پنجاب میں. اسی طرح اگر ہم چائلڈ فزیکل اسالٹ کی بات کریں تو 223 جو میں میڈیا کیسز کی رپورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو میڈیا کے اندر ہائی لائٹ ہوئے ہیں. چائلڈ کڈنیپنگ کے 217 کیسز ہیں. اسی طرح جو مرڈر ہے اس کی 71 کیسز ہیں. اب اس میں نا ہم نے 2 چیزیں اس میں لنک کی, ایک مرڈر اور ایک کڈنیپنگ کو, کیونکہ دیکھا جائے تو شاید ڈائریکٹلی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ بات کر رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی, بات کر رہے ہیں یہ چائلڈ ابیوز کی, بات کر رہے ہیں یہ ریپ کیسز کی, تو اس میں ہم کڈنیپنگ, کیونکہ کڈنیپنگ میں ہماری ایگزمپشن یہ ہے
کہ 70 to 80% کیسز میں ریپ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک عورت کو کڈنیپ کرتے ہو، اس کو آپ 6 مہینے 2 مہینے 1 مہینہ جتنے بھی دن آپ کرتے ہو، تو زیادہ تر اس میں اس طرح کے کیسز جو ہیں، ہماری ازمپشن یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز ہو جاتے ہوتے ہیں. تو اس کو بھی جب ہم کڈنیپنگ کے آگے چل کے کیسز دیکھ رہے ہوں گے تو شاید اس کو بھی ہم نے لنک کر رہے ہوں گے کہ اس بچے کو اگر کڈنیپ کیا تو اس کو بھی ابیوز کیا ہوگا، اور اگر عورت کو کڈنیپ کیا تو شاید اس کو بھی جو ہے ابیوز کیا جا رہا ہوگا. اس میں بھی وائرس اگینسٹ ویمن کی اگر ہم بات کریں تو ڈومیسٹک وائرس کے جو پنجاب میں 442 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے. اسی طرح اگر ہم بات کریں سندھ کی تو وہاں پہ 114 ہیں. اگر ہم بات کریں KPK کی تو وہاں پہ 53 ہیں، اور بلوچستان میں جو ہے وہ 17 ہیں. ریپ کی اگر ہم بات کریں تو جو میڈیا میں کیسز رپورٹ ہوئے جنوری ٹو دسمبر 2021 میں، اس میں پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو 1023 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ریپ کے میڈیا کے اندر. آفیشیل اس سے کئی زیادہ ہے اگر آپ کو آگے چل کے آپ دیکھیں گے. کڈنیپنگ کی اگر ہم بات کریں تو 1900 یعنی کہ 1931 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے کڈنیپنگ کے. اسی طرح فزیکل اسالٹ کی بات کریں تو 3160 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے. اسی طرح آنر کلنگ کی اگر ہم بات کریں تو میڈیا میں 41 کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے. ورک پلیس ہراسمنٹ کی ہم اگر بات کریں تو 20 کیسز ہیں. ورک پلیس ہراسمنٹ میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے پولیس اور پرسن کے بیچ میں، کہ پولیس کئی دفعہ کہتی ہے کہ جی ہم ان کیسز کو ڈیل نہیں کرتے، یہ امبرس پرسن اس کو ڈیل کرتا ہے. تو کئی کیسز ایسے ہیں جو پولیس رپورٹ کر لیتی ہے، اور کئی کیسز میں پولیس کہتی ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ رپورٹ کرنا، آپ امبرس پرسن کو جا کے اس حوالے سے بات کریں. اگر ہم اس میں دیکھیں جو میڈیا رپورٹنگ ورسز آفیشیل اسٹیٹسٹکس پنجاب کی، تو اس میں آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں جی چائلڈ ابیوز کے 1649 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. آفیشلی جو ڈیٹا پنجاب پولیس کے پاس موجود ہے. اگر ہم میڈیا میں بات کریں تو 1105 کیسز جو ہے وہ پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں. چائلڈ لیبر کی اگر ہم بات کریں تو 227 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور آفیشلی، اور 43 صرف کیسز رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا کے اندر. اگر ہم چائلڈ میرجز کی بات کریں 30 کیسز ہوئے ہیں جو آفیشلی رپورٹ ہوئے ہیں، اور 8 کیسز ہوئے ہیں جو میڈیا کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں. اور پنجاب میں یہ بھی اگین چائلڈ میرجز کا لا جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. صرف اس میں یہ ہے کہ 16 سال تک کی عمر میں آپ شادی کر سکتے ہیں. تو اس رپورٹنگ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بچیاں یا بچے ہیں ان کی 16 سال سے بھی کم عمر کی شادی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایج لمٹ جو ہے وہ 16 ایئرس ہے، جبکہ سندھ کے اندر جو ہے وہ 18 ایئرس ہے. اس میں اگر ڈومیسٹک وائلنس کی بات کریں تو 753 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں ڈومیسٹک وائلنس کے، اور آفیشلی اور 442 رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں. ریپ کی بات کریں تو 4329 کیسز صرف پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں. یہ رپورٹڈ کیسز ہیں جو آفیشیل ڈیٹا کہتا ہے. تو اٹ مینس کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو پنجاب میں شاید رپورٹ نہیں ہوئے. تو یعنی کہ تقریباً 4500 ریپ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب میں، اور 1023 جو ہیں وہ میڈیا نے رپورٹ کیے ہیں. کڈنیپنگ کی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 16,500 کے قریب کیس رپورٹ ہوئے کڈنیپنگ، ٹھیک ہے، اور کڈنیپنگ آف ویمن، ٹھیک ہے. تو اگر اس کو ہم اسی assumption پہ لے کے جائیں کہ جو عورت کڈنیپ ہوتی ہے اس میں 60 to 80% ایسی خواتین ہوتی ہے کہ جو ریپ کا شکار بھی ہو جاتی ہیں، تو اٹ مینس کہ ان کیسز کو آپ اس کے ساتھ ایڈ آن کریں جو ایکچوئل ریپ کیسز ہیں، تو یہ تقریباً 20,000 سے زیادہ کیس آپ کے بنتے ہیں جو صرف ریپ کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہوئے ہیں. اسی طرح اگر آپ وائلنس اگینسٹ ویمن کی بات کریں، یہ وائلنس کوئی بھی وائلنس ہے، کسی عورت کو تھپڑ مار دینا، کسی عورت کو کا بیک کھینچ لینا، کسی کو گالی دے دینا، ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم نے جنیرک اس لیے رکھا کہ اس کے اندر بہت ساری وائلنس ایسی ہوتی ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس کو ہم وائلنس کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ اس طرح کی وائلنسز ہیں جو تقریباً 26,000 کے قریب کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. آنر کلنگ پنجاب کے اندر جو ایز پر آفیشیل ڈیٹا ہے 197 کیسز پنجاب کے اندر آنر کلنگ کے رپورٹ ہوئے ہیں. جو غیرت کے نام پہ عورت کو قتل کیا گیا ہے وہ 197 کیسز ہیں، اور میڈیا کے اندر اگین 43 صرف جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں.
वन प्लेस हरासमेंट की अगर बात करें तो 20 केसेस मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने 0 केस रिपोर्ट किया है. इट मींस कि अगेन स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन. पुलिस कहती है मेरा काम नहीं है, बट पर्सन के पास जाना पड़ता है, बट पर्सन का हर शहरी को शायद पता नहीं है उसका. पंजाब के अगर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो लाहौर वायरस अगेंस्ट विमेन में हॉटस्पॉट है. 5595 केसेस जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं. इसी तरह जो फैसलाबाद है वो आपका सेकंड नंबर पे हॉटस्पॉट एरियाज में 1726, कसूर में 1312 है. डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करें अगेन लाहौर इज एट द टॉप. अब अगेन इसमें देखें थोड़ी सी अगर ये बात भी की जाए तो लाहौर इज अ बिगर डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो शायद इस तरह से भी वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं. गुजरांवाला 143 एंड बिहाड़ी जो बहुत बड़ा जिला नहीं है वहाँ पे 83 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं. डोमेस्टिक वायलेंस का एक सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत सारे केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के रिपोर्ट ही नहीं होते. वो घर पे बैठ के हल कर लिए जाते हैं, या इस चक्कर में लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे होते कि हमारी रेप्यूट खराब होगी. ऑनर किलिंग की अगर हम बात करें तो फैसलाबाद इज एट द हॉटस्पॉट 16 केसेस, सरगोदा में 14, रहीमिया खान में 13, गुजरांवाला 11 एंड ओकाड़ा में 8. चाइल्ड अब्यूज की अगर हम बात करें तो 1926 केसेस में से 437 इन लाहौर, 98 इन 108 चाइल्ड अब्यूजेस हुई है पिछले एक साल में. 108 बच्चे जो है वो जिनसी जाति का निशाना जो है वो बने. चाइल्ड लेबर का आपको इस्लामाबाद के हर सिग्नल पे चाइल्ड लेबर नजर आती है, इस्लामाबाद के हर एरिया में आपको चाइल्ड लेबर नजर आती है, लेकिन एज पर रिपोर्ट 0 केस रिपोर्ट हुआ है इस्लामाबाद पुलिस के पास चाइल्ड लेबर का. तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद पुलिस ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया चाइल्ड लेबर के ऊपर. चाइल्ड मैरिजेस की बात करें तो सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ है. डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर 39 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं एज पर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स. रेप की अगर हम बात करें तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के अंदर 97 खवातीन को रेप किया गया एज पर ऑफिशियल डेटा. ठीक है, ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं, तो उसका मतलब है अनऑफिशियल आप अज्यूम कर सकते हैं कि इससे कई जो है वो ज्यादा होंगे. किडनैपिंग की अगर हम बात करें तो 191 केसेस जो हैं वो किडनैपिंग के रिपोर्ट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के अंदर. वायलेंस अगेंस्ट विमेन जो मैंने पहले बात की कि जनरल वायलेंस की जो हम बात करते हैं वो 165 केसेस हुए. हरासमेंट एंड ऑनर किलिंग अगेन 0 है. तो ये जो 3 इसमें एरियाज हैं चाइल्ड लेबर, ऑनर किलिंग एंड हरासमेंट, और स्पेशली इसमें अगर हरासमेंट और चाइल्ड लेबर की बात की जाए तो मेरे ख्याल से चाइल्ड लेबर तो हमें हर जगह पे नजर आती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि शायद हमारे साथ एमसीआरसी की चेयरपर्सन भी मौजूद हैं, तो शायद चाइल्ड लेबर के इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है उस इशू को एड्रेस करने के हवाले से. इस वजह से भी शायद वो नहीं हो पा रही. अगेन अगर हम ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया के अंदर इस्लामाबाद में भी केसेस बहुत कम जो है वो रिपोर्ट हुए हैं. इस सारी जो रिपोर्ट है इसका बेसिकली एक पर्पस ये भी है लॉन्च करने का. एक तो ये कि हम गवर्नमेंट को असिस्ट करें, गवर्नमेंट को बताएं कि एक्चुअली हो क्या रहा है और आपने जो अपनी प्लानिंग करनी है वो किस तरीके से आपने करनी है और किस तरह हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो आपने फोकस करना है. लेकिन उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि मीडिया जो एक वॉच डॉग का काम करता है, जिसका काम है इस तरह के इश्यूज को टेकअप करना, इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट करना. प्रिसाइज बना हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. आपने यहाँ से जब लोगों के साथ, मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि आपने इतनी बड़ी जो है वो कैलकुलेशन भी ले ली और इतना बड़ा डाटा इकट्ठा कर लिया, और यकीनन एक बहुत बड़ी जो है वो एफर्ट है. और ना सिर्फ ये कि आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि मीडिया के पास भी डाटा आपके तवज्जुह से पहुँच जाएगा, वरना मीडिया को डाटा तक रसाई जो है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए. एसएसडीओ की ये पहली रिपोर्ट नहीं है. एसएसडीओ ने यकीनन इस हवाले से बहुत काम किया है और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी एसएसडीओ की इस एफर्ट को. और मैं ये चाहूँगी कि एसएसडीओ मज़ीद भी ऐसे जो है वो काम करता रहे ताकि ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आएँ. और जिस तरह से कि हम नंबर्स देख रहे हैं तो वो नंबर्स इतने अलार्मिंग हैं कि इनके ऊपर ना सिर्फ ये कि काम होना चाहिए, लेकिन हमारे जो कानून में जो लैकुनाज हैं वो भी ख़त्म होने चाहिए, और वो ख़त्म करके फिर कानून साजी और फिर उस पर अमल दरामद. असल मामला है कि जब तक कानून पर अमल दरामद नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो मामला और मसाइल हल नहीं होंगे. एक बार फिर एसएसडीओ को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये रिपोर्ट पेश की है. बहुत शुक्रिया.
इन तमाम मीडिया से और सिविल सोसाइटी से और यहाँ पे हमारे बाकी जो गेस्ट पार्टिसिपेंट्स आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। कौसर, ये जो आप जैसे कि आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ी काबिश है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है और इट्स अ जहाज आई मस्ट से, बिकॉज मुझे भी कोई 25 साल हो गए डेवलपमेंट में और अपने गवर्नमेंट के एंड से इस कमीशन की सरबराही कर रही हूँ। जब भी हम कोई काम करते हैं और उसमें हमें ज़्यादा फोकस या उसमें हमारी जो काबिशें होती हैं उनका रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा होता, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हमारे पास एविडेंस नहीं होती, हमारे पास सबूत नहीं होता, और जब सबूत नहीं होता तो बस फिर चीज़ें ऐसे ही चल रही होती हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा फुकदान है नेशनल लेवल पे, चाहे हम बच्चों के हवाले से रिफॉर्म्स की बात करें, चाहे हम औरतों के हवाले से रिफॉर्म्स की बात करें, तो वो डाटा बेस है। क्योंकि जब भी कभी कोई रिफॉर्म होगी तो लॉज बनते हैं, लॉज के अंदर इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, तो लॉज की हद तक तो ठीक है उसमें, लेकिन इंस्टीट्यूशन लॉज के लिए भी जब प्लानिंग होती है, गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाती है, तो फिर वो पूरा उसको वो डाटा चाहिए होता है कि मुल्क में कितनी तादाद है बच्चों की, वुमेन की, फिर वहाँ पे कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से अदारे हैं, उन इश्यूज को किस किस तरह से कौन कौन से अदारे टैकल कर रहे हैं, कौन सी कैपेसिटी चाहिए, कौन सी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कहाँ पे बजटिंग चाहिए, कहाँ पे जियोग्राफिक प्रेजेंस चाहिए, कहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन चाहिए, और फिर इस तमाम चीज़ों को जब आप एड्रेस करते हैं उसको केस मैनेजमेंट कहते हैं, केस रिस्पॉन्स कहते हैं, रीड्रेस मैकेनिज्म कहते हैं। तो वो फिर रीड्रेस मैकेनिज्म जो है वो चाहिए, और किसी भी इशू को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक अदारा नहीं होता। मिसाल के तौर पे चाइल्ड लेबर की बात की तो इट इज़ नॉट इनफ टू हैव चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट। Similarly, अगर आपके बच्चों की प्रोटेक्शन है तो it's not one department that is responsible. Normally, police is just the supporting and facilitation of that case. But otherwise, उस बच्चे को जो psychosocial support चाहिए, rehabilitation चाहिए, reintegration चाहिए, उसके लिए बाकी departments का एक रोल होता है। इसी तरह street children हैं, सड़कों पे abuse हो रहे हैं, exploit हो रहे हैं, traffic हो रहे हैं, drugs, labor का शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए भी concerned more than one departments of government required to support them. तो ये जो सारे मामलात हैं ये तभी तय हो सकते हैं जब आपके पास इस तरह का डाटा होता है। ये वो सबूत है जो दिखाना पड़ता है कि मसला है, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए इसलिए भी होगी है, हम इससे बच नहीं सकते। एक ज़माना था सोशल मीडिया नहीं था, एक ज़माना था फेसबुक नहीं था, और पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाई। लेकिन अब आप अखबारों में देखें तो आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे GSP+, फैक्ट, यूनाइटेड नेशंस की जो हम पे प्रेशर, अभी US की एक रिपोर्ट आई थी ट्रैफिकिंग पे, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ दोबारा से गवर्नमेंट को चाइल्ड लेबर है, ट्रैफिकिंग है, बाकी जो इशूज हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट को भी उस पर अब रिस्पॉन्स करना पड़ता है कि भाई व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। ख़वातीन के हवाले से भी डेफिनेटली CEDAW है, पीरियोडिक रिपोर्ट होगी, बच्चों के हवाले से भी यूनाइटेड नेशंस की पीरियोडिक रिपोर्ट होती है, बाकी हमारे EU की भी बहुत सारी उनकी GSP+ की रिपोर्ट्स होती हैं, जिसको कि जितनी भी फंडिंग होती है पाकिस्तान को जो की जाती है वो लिंक कर दी जाती है इशू से कि भाई ये इस तरह होगा कि बच्चों पे, चाइल्ड मैरिज पे, चाइल्ड लेबर पे, ये बड़े क्राइम इशूज हैं जुवेनाइल्स पे, जिनको कि आगे फिर उसको लिंक किया जाता है कि इन पे रिफॉर्म ज़रूरी है ताकि मुल्क के अंदर काम किया जाए। तो जैसे कि आपने अभी एफर्ट किया, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है, क्योंकि अभी भी देखिए 1996 में चाइल्ड लेबर पे सर्वे हुआ था, उसके बाद अब दोबारा से गिलगित में हुआ है, और बाकी जो हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो रेडी हो रहे हैं। तो हमारा भी ये कंसर्न है कि जब आप बजटिंग होती है, जब प्लानिंग होती है, तो वो किस बेसिस पे होती है, क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर तमाम अदारों को हम देखते हैं तो उनकी गुडविल भी है, वो काम भी करना चाहते हैं, और मैं खास तौर पे पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। मैं अभी पुलिस ब्यूरो से ही आ रही हूँ, वहाँ पे आई वाज वन ऑफ द स्पीकर्स, कि हम कमीशन ने जब तमाम सूबों में पुलिस के पास गए भी, मीटिंग्स भी की, लेटर्स भी लिखे, बड़ा एफिशिएंट रिस्पॉन्स आता है, या बाकी डिपार्टमेंट्स भी काम करना चाहते हैं। द इशू इज ऑफ द बजट रिसोर्सेज विद देम, द इशू इज ऑफ द टेक्निकल कैपेसिटी विद देम, द इशू इज ऑल द अदर ऑपरेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज जिसकी बेसिस पे वो काम कर सकें। तो ये वो एविडेंस है जिससे हमें ये मनवाना है कि मुल्क के अंदर खाली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज वन एस्पेक्ट ऑफ द नेशंस बिल्डिंग, उसके अंदर जब तक हमारे विमेन, हमारे बच्चे जो कि इस आबादी का हाफ हैं,
پاکستان ساؤتھ ایشیا کا ینگسٹ کنٹری ہے. تو جب تک آپ ہماری اس 50% ہاف ٹھیک نہیں ہے تو پھر آدھا ملک ٹھیک نہیں ہے. تو آدھا ملک ٹھیک ہونے کے لیے ہمیں جو سوشل ویلفیئر، سوشل ورک، ہیومن رائٹ سپورٹ اور یہ تمام چیزوں پہ ہم کام نہیں کریں گے تو اب ہم نہیں بچ سکتے. اب ہماری چیزیں ون وے اور ادر ہم ڈینائی بھی کریں تو چیزیں جب میڈیا میں آتی ہیں تو پھر ہمیں ایکسٹرنلی تمام دنیا میں ہم ایکسپوز ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ اس طرح کی ایویڈنس ہمارے پاس ہو. اس کی بیسس پہ میڈیا بہت عرصے سے مجھے لگتا ہے ساری تپسیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہر مسئلے کا حل اب میڈیا ہی کے پاس ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم بولتے ہیں، یہ ہمارے مذہب میں بھی تھا کہ جو ہو اس کو برا جانو اور بولو. تو جو چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں اسی کے اوپر سنتی ہے گورنمنٹ بھی سنتی ہے اور اسی پہ ریفارمس بھی ہوتی ہیں. تو کوثر یہ جو آپ نے جو کام کیا ہے اس کو آپ اس اینڈ سے دیکھیں کہ وہ جو انہرڈ وائسز ہیں، وہ جو تمام پاکستان کے اسلام آباد سے ہٹ کے اگر ہم ان گاؤں، دیہاتوں، ڈسٹرکٹ، ان عورتوں کا، بچوں کا، بچیوں کا سوچیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جن کے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں ہے اور ان کی کوئی آواز نہیں ہے. تو اس طرح کے انیشیٹیوز ہی لے کے ہم ایک ایک بلڈنگ سٹونز کی طرح ہم ان کے لیے نکلیں، ان کے لیے بولیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور جیسے ہم ہیں، ہمارا کام ہے مینڈیٹری، ہمارا بھی آواز اٹھانا ہی ویسے کام ہے، مانیٹرنگ باڈی ہے، ہم بھی لکھتے ہیں. آپ کا کام جیسے اس کی یہ جو سول سوسائٹی کا رول ہے آپ اس کو بہت زیادہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. انہی چیزوں کو آپ نے، ہم نے لے کے اب اس سے ون سٹیپ آگے جانا ہے کہ بھئی اب کیا ہے، کانٹیکسٹ سیٹ ہو گیا، اب کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. یہ ہم سب میڈیا کا بہت بہت بڑا رول ہونا چاہیے. جب تک میڈیا اس بچوں کی، عورتوں کی، ایون آدمیوں کی بھی، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہم ایک ایسپیکٹ کو لیں، لیکن جب تک ہم رویوں کی تبدیلی اور اداروں کے فنکشنل اینڈ آپریشنل اور کیپیسیٹیٹڈ ہونے پہ ہم بات نہیں کریں گے تو ہمارے ہاں یہ جو بچوں کا استحصال ہو رہا ہے، عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے، یہ نہیں رکے گا. اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور سب سے زیادہ جو شور مچانا ہے ہم نے وہ یہ کہ جب بجٹنگ کا سیزن ہوتا ہے، جب نیشنل پلان آف ایکشن بنتے ہیں، آخری بار بچوں کا بائی دا وے نیشنل پلان 2006 میں بنا تھا، آسک اباؤٹ اٹ. سو جب یہ سیزن ہوتا ہے تو اس وقت ہم دیکھیں کہ بچوں، عورتوں کی ریفارمز کے حوالے سے کتنا بجٹ مخصوص ہے. پھر وہ بجٹ اداروں، صوبوں میں کتنا زیادہ کنسرن اداروں کے پاس گیا، پھر ان اداروں کے اندر ان کی کتنی کیپیسٹی ہے اس کو یوٹیلائز کریں. آج کل بجٹ مانیٹرنگ پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بلوچستان اینڈ سندھ کی بجٹ مانیٹرنگ پہ ایک آئی گیو مائی اسٹیٹمنٹ، اور سندھ، بلوچستان اینڈ کے پی کے اندر تھوڑا سا انہوں نے بجٹ کو مانیٹرنگ شروع کی ہے. تو یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم بولیں کہ جب مسئلہ ہے تو آپ کے بجٹ میں زیادہ تر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں آپریشنل بجٹ رکھ دیا جاتا ہے، تنخواہیں ہیں، دیواریں بنانی ہیں، کچھ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے، لیکن اس میں جو سافٹ کام ہے جس کے لیے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بجٹ کہاں ہے؟ وہ بجٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ڈونر پہ ڈیپینڈ کر جاتے ہیں. سو ہمیں یہ بات پوچھنی ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے خواتین ہیں. We need human rights reforms. We need social reforms. بلکہ میں تو ایک سٹیپ آگے جا رہی ہوں. آج کل کوثر نے بھی مجھے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں جتنا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس کا یا جو کنسرن ڈپارٹمنٹس کا انفراسٹرکچر ہے یہ صدیوں پرانا ہے. اب اس کو ری اسٹرکچر، ری ویلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس سارے کو ری انوویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اسی کے اوپر نئی دیواریں، نئی چھتیں ہم بناتے جا رہے ہیں. ایون ون اسٹیپ فردر وی نیڈ ٹو ہیو ایڈوائزرز. جیسے آپ کے پاس سیکورٹی پہ ایڈوائزرز ہیں، انوائرمنٹ پہ ایڈوائزرز ہیں، ہیلتھ پہ ایڈوائزرز ہیں. وائی ناٹ ایڈوائزرز آن چلڈرن اینڈ آن ویمن؟ وائی؟ بیکاز جب ایڈوائزرز ہوتے ہیں پروونشل اور نیشنل لیول پہ، ایک طرف تو ایڈمنسٹریشن کو پکڑتے ہیں، پوچھتے ہیں، بلاتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں. وہی ایڈوائزر اسمبلی میں بھی پھر وہاں پہ اس ایجنڈا کو اسمبلی میں لے کے جاتے ہیں، کنسرن پارلیمنٹری کمیٹیز کو بھی کوشچن کرتے ہیں. کے پی چائلڈ رائٹس کی کمیٹی نہیں ہے. when you see for time being, no. پنجاب I don't know, there is no child rights committee. So آپ سوچیں، میں اگر آج ٹائم نہیں ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو وہ سٹرکچرز ابھی چاہیے کہ پہلے تو پارلیمنٹ میں کنسرن سٹرکچرز ہونے چاہیے، جو کنسرن پارلیمنٹری کمیٹیز ہونی چاہیے، جو اس چیز پہ پھر آواز اٹھائیں، اس وقت بولیں جب یہ سارے پروسیس بجٹ ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر آگے ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی بولیں.
डिपार्टमेंट खुद नहीं बोल सकता, जैसे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमारा लीगल मैंडेटर बोला, बट वी नीड टू हैव दोज टाइप ऑफ थिंग्स। और एक अनदर थिंग, हम जब आई टुक चार्ज एज अ चेयरपर्सन, तो हमने पीपीसी में तो आपके बहुत सारी चीजें हैं, हमने स्पेशल लॉज को एनालाइज किया प्रोविंस वाइज। What we came to know was that most of the laws तो उनके तो रूल्स ही नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, तो जहाँ रूल्स ही नहीं है, जो नोटिफाइड नहीं है, तो फिर आप कैसे काम करेंगे? तो मीडिया में जब इशू आता है तो हम इंसिडेंट्स पे फोकस कर देते हैं। काइंडली इंसिडेंट्स इज वन थिंग, मेकिंग अ बेस ऑफ दैट इंसिडेंट, फोकस ऑन द इशू। हम उस एक वाक्य पे फोकस करते हैं, हमें इशू पे फोकस करते हैं। चाहे रिव्यूज के केस पे करते हुए मियां वाली में उस पे वो एक वाक्य है, दिस इज इंसिडेंट दैट हैपेंड, लेकिन उस इंसिडेंट को फोकस करके चाहे रिव्यूज के इशू पे फिर बात की जाए कि क्यों हो रहा है, ये कैसे हल हो सकता है, इसका इलाज किसके पास है, किसने इसको खत्म करना है, किसने इसको रोकना है, कैसे इसने रोकना है, इसका कॉजल एनालिसिस क्या है। सो काइंडली मीडिया में जो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत अर्से से कह रही हूँ कि इंसिडेंट पे तो करें, लेकिन इंसिडेंट के साथ ही इशू पे आ जाए कि अब इसका मसले का हल क्या है, रिकमेंडेशंस पे आए। तो ये चीजें नहीं पता, आज कितने अर्से से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा हुआ है, उसके रूल्स नहीं है। आप जब वो आप उसमें बात करें, जब वो बन जाएंगे रूल, तो फिर बच्चा जब इन कॉन्फ्लिक्ट में लॉ आएगा तो उसको गवर्नमेंट का काम है लीगल सपोर्ट देना, गवर्नमेंट का काम है साइको सोशल सपोर्ट देना, गवर्नमेंट का काम है रिहैबिलिटेशन करना, गवर्नमेंट का काम है उसको सारी सर्विस प्रोवाइड करना, जो 2018 से बना हुआ है। तो काइंडली ये ऐसी चीजें हैं, मैं उस दिन भी बोल रही थी कि हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 अंग्रेजों से 1929, सोचे अंग्रेज बना के गए थे, अल्लाह के बंदों बस चले गए अंग्रेज ना, अब हमें भी तो उन चीजों में रिफॉर्म लाना है या उसी को लेके हमने आगे चलना है। सो टाइम इज वेरी शॉर्ट, वी कैन टॉक अ लॉट, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ कंसर्न ये है कि हम जब बात करें मीडिया में, एक तो इसको इसलिए बड़ा इशू बनाए कि जिस सोसाइटी के बच्चे औरतें जहनी तौर पे, फिजिकल तौर पे, मेंटली इमोशनली सिक्योर नहीं है, सोशली प्रोटेक्टेड नहीं है, महफूज नहीं है, हेल्दी नहीं है, हैप्पी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, वो नेशन क्या पॉजिटिवली प्रॉस्पर करेगी? तो माशरे को ठीक करना है तो हमें इन तमाम अपनी सोसाइटी के जो ह्यूमन राइट्स हैं उन पे फोकस करना। तो माशरे को ठीक करना बहुत जरूरी है, और उसका एक ही अब हल नजर आ रहा है बहुत सालों से, मीडिया। हम भी जब गए तो सबसे पहले कैमरा के पास गए, और हमने भी जो सबसे ज्यादा वो सोचा कि सबसे ज्यादा जो बात करनी है मीडिया के थ्रू, शोर भी मचाना है, बॉक्स भी करनी है, रवैयों की तब्दीली पे भी बात करना है, डेट्रेस भी क्रिएट करनी है, और डिमांड भी करनी है। We have to demand certain things, but we should be knowing what we are going to demand. तो वो हमारी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होने की जरूरत है। कौसर, आप सबके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, कौसर के लिए इसलिए तालियां बजाएं कि हर जगह डेटा ही नहीं है जहां बात करना चाहते हैं। So heartiest congratulations on behalf of NCRC. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच जी। अजान के हम ब्रेक लेते हैं और अगर किसी का कोई सवाल हो तो इसके ऊपर भी तो आपने की है। लेकिन पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि गवर्नमेंट साइड पे नहीं लिखा हुआ है, अगर आप इसमें देखें तो गवर्नमेंट साइड पे ज्यादा लिखा हुआ है। अगर मीडिया में एक केस रिपोर्ट हुआ है, मुझे एग्जैक्ट फिगर अब याद नहीं है, अगर 100 केस रिपोर्ट हुआ है तो गवर्नमेंट में 250 लिखा हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में इन केसेस को रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग होना एक पॉजिटिव चीज होती है, रिपोर्टिंग ना होना एक नेगेटिव चीज होती है कि मतलब केस बढ़ रहे हैं, आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब गवर्नमेंट बहुत सीरियस होता है। अगर कोई भी चीज है ना उसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो एक पॉजिटिव और अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट ने उस पर स्टेप्स लेना शुरू कर दिए। बाकी रही बात कि वो अपनी मर्जी से गई है और उसने बाद में आके ये कहा है ये काम मेरा नहीं है, ये काम अदालतों का है, ये काम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का है, ये काम पुलिस का है, हम उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ ये एनालिसिस एक रिसर्च कर रहे होते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर देखें, जैसा मैंने आपको मिसाल दी शुरू में, आप उस वक्त थे या नहीं थे, कि जब हमने पहले डेटा मारना शुरू किया तो सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि इतना ज्यादा डेटा हम कैसे इकट्ठा करें। हालांकि ये डेटा हमें देने के लिए अपना इकट्ठा करें, आपके पास तो खुद भी होना चाहिए। आप प्लानिंग कैसे करते हैं कि कौन सा हॉटस्पॉट एरिया है, कहाँ पे बजट एलोकेशन की जरूरत है, कहाँ पे कुछ स्टेप्स करने की जरूरत है, कहाँ पे नफरी ज्यादा लगाने की जरूरत है, कहाँ पे कम लगाने की जरूरत है।
तो बेसिकली हम एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट कि भाई ये कंपाइल्ड डेटा है, इस डेटा को देखते हुए आप अपने डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं कि किस जिले में फलाना केस ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से आपको आपकी पुलिस को स्टेप लेने की जरूरत है, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेप लेने की जरूरत है। कोई मर्जी से गया है और उसने रेप डिक्लेयर कर दिया है या क्या किया है, ये काम मेरा नहीं है, मेरे पास चलते हैं भाई, ये काम प्रोसिक्यूशन का है, ये काम पुलिस का है, ये काम जुडिशरी का है। हमारा काम आपकी तरह एक वॉच डॉग का है, और हम इसमें ये भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि जो गवर्नमेंट अगर केसेस रिपोर्ट कर रही है तो मीडिया में देखा जाए तो कम रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मीडिया के पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, या मीडिया के पास ज़्यादा और बहुत सारी सियासी प्रायोरिटीज होती हैं, पोलिटिकल इतनी एक्टिविटीज चल रही होती है कि ये केसेस नूर मुकद्दम वाला केस आ जाए या कोई ज़ैनब वाला केस आ जाए या दूसरा आ जाए तो उसको तो बड़ा हाईलाइट किया जाता है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो गया है। तो हमारा मकसद सर सिर्फ और सिर्फ डेटा दे के असिस्ट करना है। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये SSDO की 100% वॉलंटियर एक्टिविटी है, देयर इज नो फंडिंग बिहाइंड दिस एक्टिविटी, हमारा ये किसी प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, ये हमारी बिल्कुल वॉलंटियर एक्टिविटी थी, हमने शुरू की, हमें थोड़ा सा अच्छा लगा ये काम, हमने आज तक ये काम SSDO का अपना ब्रांड है, अपनी प्रोडक्ट है, ये किसी और की प्रोडक्ट नहीं है कि हमें कोई कह रहा है ये प्रोडक्ट निकाल दो तो हम निकाल दें। हम एक्टिविस्ट हैं, हमारा एक्टिविज्म अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर तरीके से हर वक्त चलता होता है, किसी एक एक्टिविटी या फंडिंग बेसिस पे नहीं चलता होता। जो आपका सवाल का असल मकसद था वो मैं आपको बता दिया जी। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें जो है इस प्रोग्राम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अवेयर की है कि हम लोग जो है इस स्टैटिस्टिक को देख के तो हम लोगों को फील हुआ है कि वाकई में हमारे पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है कि जिसको देख के हम लोग ये कहें कि हाँ भाई वाकई में हम लोग एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो सर क्वेश्चन मेरा वही अफशन साहिबा जिस तरह से अफशन साहिबा ने बयान किया है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो मतलब हमें स्टैटिस्टिक मिल जाती है, हमें सारा डाटा मिल जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए कुछ ऐसे और लॉज भी बने हैं, तो उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन अवेयरनेस है वो किस तरह से आएगी, मतलब हम लोग कैसे इस चीज़ से निकल पाएंगे, कैसे हम इसके ऊपर लाइक इम्प्लीमेंट ऐसा करवाएंगे कि आगे जो है वो आने वाले नस्लें जो है वो इन चीज़ों से बच सकें। और मैडम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब हम लोग इससे तालीमी जो हमारा निसाब है उसमें ये आर्टिकल्स, उसमें ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको क्यों नहीं ऐड ऑन किया जा रहा है, जिसके थ्रू हम लोग क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को तो हम लोग कभी भी नहीं रोक सकते, हमारा जो रियासत का काम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना। तो मैडम हम लोग मतलब क्यों हमारी जो नस्लें हैं वो अगर कोई उनके साथ कोई ऐसा अटैम्प्ट हो जाता है तो वो इन चीज़ों से क्यों अवेयर नहीं है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, अगर आप किसी इदारे में जाती हैं अगर वो आपकी नहीं सुनते तो उनके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंटेशन की जाए कि वो इस चीज़ को सुने और वो आगे जो है वो इस चीज़ को रोक सकें। थैंक यू। आप ये जवाब मैं वैसे दे देती हूँ, सबसे ज़्यादा इसका आंसर ये होता है पॉलिटिकल विल, और दूसरा ये कि जो पब्लिक डिमांड करे, और पब्लिक अभी बहुत साल चाहिए हमें ये समझने के लिए कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, ये क्यों नहीं हो रहा। जब शोर मच जाता है किसी चीज़ के लिए तो प्रेशर में लॉ भी बन जाता है, बजट भी आ जाता है, काम भी शुरू हो जाता है। तो जो कहा गया ना, हमारे अपने मजहब में भी कहा गया कि गलत होगा देखो तो हाथ नहीं दो, जबान नहीं को दे, तो अभी इस चीज़ पे जितना ज़्यादा मगरब को देखें, जब कितने बिजी लोग होते हैं वो, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, पर जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है वो सब कुछ छोड़ के खड़े हो जाते हैं। हम सब जिम्मेदार हैं ये सब ना होने के लिए, तो हमने खुद कितनी प्रायोरिटी दी है। मैं जब सिविल सर्वेंट्स को कभी सेशन देती हूँ 19 से 20 मिनट प्रमोट होते हैं तो एंड में वो अक्सर ये कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, उनका कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तब्दीली नहीं आ सकती, तो मैं उनको अक्सर कहती हूँ किसने कहा कि आप मुल्क तब्दील करने निकले, आप उसको तब्दील करें तो मुल्क तब्दील हो जाएगा। सो बी फोकस्ड, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। मुल्क में एक मसला है कि अभी तक हमारा आर्टिकल 25A जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का गिफ्ट है पाकिस्तान के लिए, अभी उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी। एक काम सिर्फ करें कि इसके ऊपर बोलें, बात करें, मीडिया रोज आंखों के सामने जब आर्टिकल नजर आएंगे, ऑपिड्स नजर आएंगे, डिमांड नजर आएगी, तो देन डेफिनेटली देयर विल बी नो ऑप्शन बट टू डू दैट। सो वी
as a right, we have to speak about it. तो तभी implementation होगी. जिस चीज को कोई बोलता नहीं है उस पे कोई काम नहीं करता, वो उन चीजों पे आएगा जिस पे लोग बोलते हैं. So the answer is simple. अच्छा, दूसरा ये है कि हमारी जो इस तरह की रिपोर्ट जो भी निकालनी होती है ना, वी आर नॉट द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, हम सिविल सोसाइटी. हमारा काम है गवर्नमेंट को नॉक करना कि जनाब ये मसला चल रहा है, इसको आप जरा तवज्जो दें, इसको ठीक करें, ये डेटा है, इस डेटा के तहत अप्लाई करें. तो करना गवर्नमेंट ने है या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने. होता यहाँ पे यही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आजकल बहुत ज़्यादा बात चल रही है. पिछले जो 2018 का कानून बना ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, पहले सारे हम जैसे लोग रो रहे थे कि भाई कानून बनाए, भाई इसको पे स्टेप्स लें. जिन साहब ने इस कानून को बनाया 2018 में, उनसे जब बात हुई उन्होंने कहा जी मैं घर जा रहा था रात को, मुझे फोन आया कि सुबह हर सूरत ये कानून पास होना है, सुबह हर सूरत ये कानून पास होना है. तो मैं घर गया, मैं पूरी रात बैठ के रिसर्च करता रहा कि होता क्या है. उसके बाद मैंने कहीं से जहाँ से मुझे कोई पुराने लॉज मिले, मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया, मैंने सुबह कानून असेंबली में दिया, पास हो गया. क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था, उस दिन कानून पास होना था. 2018 में वो कानून बना, आज तक किसी को उस कानून का नहीं पता. अभी मैंने काफी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग्स करवाई और इस तरह की चीजें हुई. तो पुलिस सबसे पहले उस कानून में रह रही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनल ट्रैफिकिंग जो है वो पुलिस ने काउंटर करनी है. पुलिस से जब बात करते हैं तो कहते हैं एफआईए का काम है, आप वापस क्यों आ जाते हैं, ये एफआईए का काम है. मतलब भाई 2018 में कानून कहता है कि आपने करनी है, इंटरनल ट्रैफिकिंग सारी आपने करनी है. जो बच्चियों को मिसयूज किया जाता है, जो हाउसवाइफ स्टूडेंट्स को उठा के पता नहीं कहाँ शाम को भेज दिया जा रहा होता है, जो लेबर चाइल्ड लेबर हो रही होती है, जो इस तरह की बॉन्डेड लेबर हो रही होती है, वो सारी ट्रैफिकिंग है. तो अब जाके जब प्रेशर ये आया कि पाकिस्तान इज इन द ग्रे लिस्ट, और अगर अब भी पाकिस्तान इसको कंट्रोल नहीं करता तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा और सैंक्शन लग जाएगी. ठीक है, तो अब जाके गवर्नमेंट उस पर काम करना शुरू हुई. बड़ा सीरियस, बड़ा अच्छा काम हो रहा है उसके ऊपर पिछले 3-4 महीनों से. आबाद कैपिटल एरिया में भी ये वायलेंस जो है मौजूद है, किडनैपिंग हो, वुमेन की रैपिंग हो वगैरह. इस तरह के अपकर्ड एरियाज जो है पूरे मुल्क के मुख्तलिफ, बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में या सिंध में, पंजाब में. तो क्या वजह है कि कैपिटल में भी इस तरह की रजू से वो मौजूद है? क्या कानून की अमलदारी यहाँ कम है उसी तरह इलाकों की तरह, या क्या वजह हो सकती है? पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि गवर्नमेंट साइड पे नहीं लिखा हुआ है, अगर आप इसमें देखें तो गवर्नमेंट साइड पे ज्यादा लिखा हुआ है. अगर मीडिया में एक केस रिपोर्ट हुआ है, मुझे एग्जैक्ट फिगर अब याद नहीं है, अगर 100 केस रिपोर्ट हुआ है तो गवर्नमेंट में 250 लिखा हुआ है. तो ये एक पॉजिटिव चीज है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में इन केसेस को अब रिपोर्ट किया जा रहा है. रिपोर्टिंग होना एक पॉजिटिव चीज होती है, रिपोर्टिंग ना होना एक नेगेटिव चीज होती है. कि मतलब केस बढ़ रहे हैं, आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब गवर्नमेंट बहुत सीरियस होता है. अगर कोई भी चीज है ना उसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो एक पॉजिटिव और अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट ने उस पर स्टेप्स लेना शुरू कर दिए. बाकी रही बात कि वो अपनी मर्जी से गई है और उसने बाद में आके ये कहा ये काम मेरा नहीं है, ये काम अदालतों का है, ये काम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का है, ये काम पुलिस का है, हम उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते. हम सिर्फ और सिर्फ ये एनालिसिस, एक रिसर्च कर रहे होते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर देखें, जैसा मैंने आपको मिसाल दी शुरू में, आप उस वक्त थे या नहीं थे, कि जब हमने पहले डेटा मारना शुरू किया तो सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही थी इतना ज्यादा डेटा हम कैसे इकट्ठा करें. हालांकि ये डेटा हमें देने के लिए अपना इकट्ठा करें, आपके पास तो खुद भी होना चाहिए. आप प्लानिंग कैसे करते हैं कि कौन सा हॉटस्पॉट एरिया है, कहाँ पे बजट एलोकेशन की जरूरत है, कहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, कहाँ पे नफरी ज्यादा लगाने की जरूरत है, कहाँ पे कम लगाने की जरूरत है. तो बेसिकली हम एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट कि भाई ये कंपाइल्ड डेटा है, इस डेटा के देखते हुए आप अपने डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं कि किस जिले में फलाना केस ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से आपको आपकी पुलिस को स्टेप लेने की जरूरत है, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेप लेने की जरूरत है. कोई मर्जी से गया है और उसने रेप डिक्लेयर कर दिया है या क्या किया है, ये काम मेरा नहीं है, मेरे पास चलते हैं भाई. ये काम प्रोसिक्यूशन का है, ये काम पुलिस का है, ये काम जुडिशरी का है. हमारा काम आपकी तरह एक वॉच डॉग है. और हम इसमें ये भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि जो गवर्नमेंट अगर केसेस रिपोर्ट कर रही है तो मीडिया में देखा जाए तो कम रिपोर्ट हो रहे हैं. तो इसका मतलब है कि मीडिया के पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, या मीडिया के पास ज़्यादा और बहुत सारी सियासी प्रायोरिटीज होती हैं, पॉलिटिकल इतनी एक्टिविटीज चल रही होती है कि ये केसेस नूर मुकद्दम वाला केस आ जाए या कोई
زینب والا کیس آ جائے یا دوسرا کا آ جائے تو اس کو تو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے. تو ہمارا مقصد سر صرف اور صرف ڈیٹا دے کے اسسٹ کرنا ہے. اور ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایس ایس ڈی او کی 100% والنٹیئر ایکٹیویٹی ہے. دیر از نو فنڈنگ بیہائنڈ دس ایکٹیویٹی. ہمارا یہ کسی پروجیکٹ کا پارٹ نہیں ہے. یہ ہماری بالکل والنٹیئر ایکٹیویٹی تھی. ہم نے شروع کی, ہمیں تھوڑا سا اچھا لگا یہ کام. ہم نے آج تک یہ کام ایس ایس ڈی او کا اپنا برانڈ ہے, اپنی پروڈکٹ ہے. یہ کسی اور کی پروڈکٹ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ نکال دو تو ہم نکال دیں. ہم ایکٹیوسٹ ہیں. ہمارا ایکٹیویزم الحمدللہ ایک پراپر طریقے سے ہر وقت چلتا ہوتا ہے, کسی ایک ایکٹیویٹی یا فنڈنگ بیسس پہ نہیں چلتا ہوتا. جو آپ کا سوال کا اصل مقصد تھا وہ میں آپ کو بتا دوں. جی کیونکہ میں نے سر کو بتایا کہ ہم یہ اپنے ریسورسز سے کر رہے ہیں. تو ابھی تک ظاہر ہے کہ ہم اس کو کوانٹیٹیو پہ ہی ہم نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس اسٹیٹسٹکس کو طرح سے ہم اکٹھے کرنے ہیں. بالکل فیوچر میں جا کے جو آپ کی سجیشنز ہوں آپ ہمیں ای میل کریں. ہم چاہیں گے کہ ابھی بھی ہمارا مائنڈ سیٹ اس کو نکالنا ہے. میں بھی آپ کی طرف سے کوئی اچھی ریکمنڈیشن آ رہے ہیں جو ہم اسے امپروو کر سکیں. اور اس کا مقصد ہی ایڈوکیسی ہے. اس کا مقصد یہ رپورٹ ہماری تمام ایم پی ایس کے پاس بھی جاتی ہے, تمام ایم این ایس کے پاس بھی جاتی ہے, تمام سینٹرس کے پاس بھی جاتی ہے, سرکاری اداروں کے پاس بھی جاتی ہے, میڈیا کے پاس سب کے پاس جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ کے لیے بنائیے, آپ اس پہ اسٹیپس لیں. اور مقصد اس کا الٹیمیٹلی ایڈوکیسی ہے. جی سر. سر یہ آپ نے رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ایریا میں بھی یہ وائلنس جو ہے موجود ہے, کڈنیپنگ ہو, وومن کی ریپنگ ہو وغیرہ. اس طرح کے اکورڈ ایریاز جو ہے پورے ملک کے مختلف بلوچستان میں اور پاکستان میں جو سب سے بڑا فقدان ہے نا وہ ڈیٹا کا ہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہوتا ہی نہیں, اور ریسرچ کا جو ہے وہ بھی فقدان ہے. تو ہیڈس آف ٹو یو گائز کہ آپ لوگوں نے یہ بہت اچھی ریسرچ کی ہے. آئی وش کہ جس طرح سے ڈیٹا کی ہم بات کریں, جو اسٹیٹسٹکس آپ نے شیئر کیا رپورٹڈ کیسز کے, ادھر وہ کسی وہ آفیشیل فورم سے ہیں یا پھر میڈیا سے ہیں. تو آئی وش کہ نیکسٹ کوئی ریسرچ اس طرح سے ہو کہ کتنے پرپیٹریٹرز جو ہیں یا ابیوزرز جو ہیں دے گاٹ پنشمنٹ اکارڈنگ ٹو دا لا. تو آئی گیس اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے وین وی ٹاک اباؤٹ دا پریونشن آف سچ کیسز. تو ہمیں اس کے اوپر بھی, اینڈ دس از آلسو این ایڈوکسی آسک فار اس. ہم اس میں ڈسٹرکٹ آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن ہم تھوڑا سا ایک ایکسرسائز یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تقریباً اس پورے ڈسٹرکٹ کی 100 سیمپل ایف آئی آرز لینا چاہ رہے ہیں, ایف آئی آرز کی کاپی. اور ان ایف آئی آرز کی کاپیز کو ہم انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ بھائی اس میں نوعیت کیا تھی کیس کی. جیسے میں نے سوال کیا کبھی کوئی گیا کسی اور بندے سے اور بعد میں ریپ کر دیا, تھوڑی سی اس کی نوعیت پہ ہم آنا چاہ رہے ہیں. اس میں کچھ پولیس کے لوگ بھی ہمارے شامل ہیں جو اس اسٹڈی میں ہمیں سپورٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیکیوشن کی بات ہے, جوڈیشری کنوکشن کی بات ہے, ہم نے آلریڈی رائٹ ٹو انفارمیشن کے لا کے تحت پنجاب کے سارے جو ڈسٹرکٹ سیشن ججز ہیں, ہم نے اس میں سیمپل یہ لیا کہ ہر پنجاب کا ڈویژن ہیڈ کوارٹر جو اس کا سیشن جج جو ہے ان کو ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ریکویسٹ لکھ دی ہے کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ان کیسز کے اگینسٹ آپ کی کنوکشن ریٹ کیا ہے اور کیا سزا آپ نے دی اور کیا سزا دی. تو ظاہر ججز سے جواب لینا تھوڑا سا اس وقت میں آپ کو پتا ہے کافی ججز ہیں کہ کوشش ہم کر رہے ہیں. ہم نے یہ ضرورت کر دی ہے کہ ہم نے خط لکھ دی ہے, اب ان کا کس کا جواب آتا ہے جس کا رپورٹ آپ کر دیتے ہیں. جی میڈم. اور دوسرا یہ آپ کی جو ایکٹیویٹی آپ نے اتنا ڈیٹا کلیکٹ کیا یہ بھی بہت جو آپ نے سوال کوشچن یہ ہے کہ نہیں آپ نے یہ جو میڈم نے بات کی نا کہ سوشل جو ہمارا سیکٹر ہے پرانا وہی آئین وہی آرٹیکل وہی سب کچھ چل رہا ہے. اس کے لیے میں آپ کو مزید آگے ایک قدم اسٹیپ جو آگے آپ اٹھائیں وہ سب سے بہتر جو ہے وہ یہی ہے کہ جو لوکل سطح پر ہماری آرگنائزیشنز ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کریں, رابطہ کریں, اور یہ آپ کو بہتر طور پہ ان کو آپ جیسے آپ ٹریننگ دیتے ہیں انہیں ٹریننگ دیں, اور انہیں پھر آپ وہ میڈم نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک ہم بولیں گے نہیں تو کوئی سنوائی نہیں ہوگی اور اس پہ عمل نہیں ہوگا. تو پھر جب وہ یہ جو چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں نا, یہ سوشل آرگنائزیشنز یہ جب باہر نکلیں گی اور یہ اپنی آواز نکالیں گی اور یہ ڈیمانڈ کریں گی
तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना ये हम लोग इस की तरफ बेहतरी की तरफ आ सकेंगे और हम लोग जो है ये काम कर सकेंगे वायलेंस मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जैसे चाइल्ड लेबर की बात हुई दूसरी पटक, चाइल्ड लेबर की बात हुई दूसरी पटक कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करना है। आपको पता है कि जो चाइल्ड लेबर पे जो लॉ है जो और हमारे यूएन के भी कन्वेंशन 182 एंड 183 एंड हमारे अपना भी, तो उसके तहत पाकिस्तान के अंदर लेबर डिपार्टमेंट को आप अगर पूछें तो विजिलेंस कमेटीज बनानी है। तो आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे, अभी मैंने पूछा था पुलिस डिपार्टमेंट से, हमने लेटर लिख के पूछा था बाकायदा के भी ये कन्वेंशन है, ये हम बाउंड हैं ये करने के लिए। तो आपने इस लेवल पे क्या क्या किया, आपकी विजिलेंस कमेटी सपोज्ड टू बी देयर एंड एक्टिवेटेड एंड फंक्शनल था। तो मैं इसी पे बार बार आ रही हूँ कि वो जो चीज़ें हैं ना, आप कहते हैं अमल क्यों नहीं होता, हमें पता ही नहीं, हमने पूछना क्या है, किसी को पता ही नहीं है। तो ये भी एक है कि ग्रास रूट्स पे या आगे जो उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज बननी है, लेबर डिपार्टमेंट ने बनानी है, तो हम वो तो मॉनिटर करें कितनी है, कितनी फंक्शनल है, कितनी काम कर रही है। सो असल मसला जो है ना वो ये कि जिनके राइट्स हैं, जिनको मसला है उनको पता ही नहीं है कि हमें कैसे बात करनी है। मीडिया को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को बहुत ज़्यादा टेक्निकल ज़रूरत है नो हाउ की कि वो क्या है सिचुएशन, ताकि वो उसके ऊपर बात कर सकें। तो देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट। So parliamentarians are supposed to be more connected with the administration, the departments, the concerned departments, and फिर इन दोनों को फिर सिविल सोसाइटी से कनेक्ट करने की जरूरत है। तो इस ट्रायो का आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इस सारे ट्रायो के ऊपर जो इनको बैकिंग देगा वो डेफिनेटली मीडिया जो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर सकता है। थैंक यू। बिल्कुल जी, और थैंक यू वेरी मच आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का। और मकसद इस सारे इशू का, जिसका मैंने आपको बताया कि चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है, चाहे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन का इशू है, या कोई भी है, आज अगर ये बात किसी और के घर तक है तो कल मेरे घर पे भी आ सकती है। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ अगर सोच के हम इसको रोकने के लिए एफर्ट करें कि आज अगर किसी और के बच्चा अब्यूज हुआ है तो उसके लिए हम बात नहीं करेंगे तो कल अल्लाह ना करे, ठीक है, वो मेरे घर तक भी आ सकता है। तो ये सारा का सारी जो एक्सरसाइज होती है ना, ये कॉज है, आप किसी की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ज़ाहिर है इस मुल्क में शहरी, हर रहने वाला शहरी जो है उसको प्रोटेक्शन देना रियासत का काम है, और रियासत के साथ सपोर्ट करना हम सब का काम है। हम सब जब मिलकर रियासत के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर उसको करेंगे। आपकी जो भी सजेशन हो आप ज़रूर हमें ईमेल करें, हमें ऑफिस में आके हमें बता सकते हैं, जो भी आपके पास वर्ड आप यूज़ करना चाहें, ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।